Hello and welcome to another class on chemical bond. And this is covalent bond. We have started covalent bond. Last time we discussed how to the three different types of covalent bonds: the pure, what is we call the non-polar, and the polar, that is equal contribution and unequal sharing, and thirdly and most importantly is the coordinate bond or the dative bond, where contribution is made from one side using its lone pair and sharing between both atoms. It is unequal sharing but between both atoms. So in such case we have to apply or we have to assign the formal charge, and we know how to find the formal charge. Yes, anyone who can remind me the formula that we use to find the missing charge, if any? Yes, Swam? Sir, V minus whole n plus B by 2. Oh, Sir, V minus? V minus whole n plus B by 2. Eta to? Are you Again, able to sir. see? Yeah. So I give you a couple of questions. This is one, the other one is this. If you don't feel like there is a mistake in these structures, then it is okay. But I say it is these structures are wrong. These are called Lewis structures. The covalent bonded structures are called Lewis structures. These, I say they are wrong only with respect to charge. You can yourself find out that what has happened. Carbon has 4 electrons. What has happened to the fourth electron? Similarly, there, if someone has given one extra electron to carbon, then what has happened to its charge? So, by inspection method, you can assign the charge. But since you are beginner, you can apply the FC, the formal charge calculation method, and find out what should be the charge here, or it is they are all correct. Yes. Yes. Yes, Mr. Surprise. Sir, first case ରେ ହଉଛି +1, second -1. ପ୍ରଥମରେ -1. ଆଜ୍ଞା sir. ପ୍ରଥମରେ -1. Are you kidding me? କଣ ସ୍ୱୟଂ କହିଲ? Sir, first case रे +1, second रे -1. Yes. এটা 1 minus, এটা 1 plus. ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଲେଖିଲେ ହବ। ଦେଖ, এইଠୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଛି, କାର୍ବନର 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯଦି ବାହାର କରିବ ଏଫସିଟା, ଭି କାର୍ବନର ଅନବଣ୍ଡେଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଉଛି 4, NH2 NP2, ଅଲ୍ ଦି ଗ୍ରୁପ 14 ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ମାଇନସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ନନ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ବଣ୍ଡିଂ 2 2 4 2 6/2, ତା ମାନେ ଏଇଠି +1 ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ନିଜର ଗୋଟେ ପରର ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଆସିବ। ନହେଲେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଆସିବ କୁଆଡୁ? କାର୍ବନ ତ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, it has used 3 electrons with 3 hydrogen atoms. How a lone pair will happen? Will come? So definitely somebody else has donated it. That is why it will be having -1. Or else you can find out 4 minus lone pair non-bonding electron 2 now, plus 6/2 once again. So this will be -1. So got your mistake, Mr. Tripathi? Mr. Tripathi, ଆଜ୍ଞା sir. କାଇଁ ଓଲଟା କରୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ?
सर सेठी लुईस स्ट्रक्चर दीटा इलेक्ट्रॉन देना थी मत लागला सेटा दिया ही हिसे हमको नहीं, unless the structure deliberately misses lone pairs. Supposing a structure has lone pairs or unpaired electron or some electrons, lone pairs, that is missing, then you can't find out the formal charge correctly. Only when structure is correct in all aspects, excepting charge, then you can find out correctly. If there will be a missing of, in this case, in the first case, there is no lone pair. So this is a correct structure. It is talking about a positive ion, but we shall study later that they are called carbocations. Carbon having a positive charge, they are called commonly carbocations. And similarly, carbon having a negative charge are called carbanions. They are very important in organic chemistry, which we will start. Okay, then let us start the number of unpaired electrons and lone pairs. Used during bonding, covalent bonding by different elements. So we will take one element each from each group. For example, we take beryllium, because beryllium compounds are predominantly covalent excepting beryllium fluoride. You know the reason. Be2 plus has a small size and high charge, 2 plus charge, high polarizing power, and according to Fajan's rule, it has got considerable covalent character, excepting beryllium fluoride, where fluorine has high electronegativity, and due to small size of fluoride ion, its polarizability is also very less. So beryllium fluoride is ionic predominantly, otherwise all compounds. So beryllium is 1s2, 2s2. If you look to the valence shell and make a box, it has no unpaired electron. For the first two types of covalent bonds, the nonpolar and polar, we need to have unpaired electrons. So since the valency of beryllium is 2, definitely these lone pair has to be unpaired, because the 2p orbitals are vacant. So this is called the ground state. Before bonding, we'll write GS. But at the time of bonding, immediately the excitation will occur. One electron from the 2s level will be promoted to 2p. So ultimately, before bonding, it will have 2 unpaired electrons. Oh, sorry. So when we write a table, we'll write, this is called excited state. The first excited state. This is the ES, where we will write number of lone pairs as LP, 0, number of unpaired electrons as UP, 2. Remember this for beryllium, and maybe for magnesium, if at all, it will go for covalent bonding, because magnesium 2 plus is not very large in size, bigger than B2 plus, but high charge. So some of the compounds of magnesium, particularly with large sized anions like sulfide ion, like phosphide ion, like iodide ion, have considerable covalent character. So that same thing will happen. Then let's go to the group 13, say boron. Let's take up boron. Boron compounds are mostly covalent. And this is 1s2, 2s2, 2p1. So this is the valence shell. There is a lone pair and 1 unpaired electron in the GS. But we need 3 unpaired electrons because the valency of boron is 3.
how it happens. So all bonding takes place from the excited state. So here then we will see that number of lone pairs is 0 and number of unpaired electrons is 3. Later on, we'll see that while bonding will occur, these orbitals will lose their identity. They will mix up and form hybrid orbitals, supposing one s and one p. They will mix up to form two hybrid orbitals, sp hybrid orbital, or orbitals which look exactly identical, but they are directed in different directions and they have a particular shape. And as we shall see, covalent molecules and ions have a distinct shape because the covalent bonds are directional. Unlike ionic bonds, which are non-directional, covalent bonds are directional because the overlapping of orbitals will happen. We'll talk about the orbital concept of covalency. This is simple Lewis structures that we are acquainting ourselves with. And then we take up carbon, the 14, 1s2, 2s2, 2p2. If it is silicon, 3s2, 3p2. We are taking one representative element to, so this is Hun. So this is GS, but actually the carbon valency is always 4. Then it has to go to the excited state. So now it has got 4 unpaired electrons. I was talking about boron. Boron also uses the mixed orbital, 1s and 2p. So what we call sp2 hybrid orbitals. And this process, this phenomenon is called sp2 hybridization. It doesn't use pure s and pure p. They mix up together and form new orbitals while bonding. And that is corroborated, known by looking to the shape, which is symmetrical shape. Boron trichloride is exactly trigonal planar. The bond angle between them is all same 120 degrees. So boron cannot use pure S, pure the two p orbitals in px and py or py, pz. So then you cannot explain the symmetric shape or geometry of the molecule and bond angle. So the theory is definite that the central atom often uses hybrid orbitals instead of pure orbitals. So in carbon family, we have number of lone pairs is 0, and this is excited state. And number of unpaired electrons is 4. Similarly, nitrogen family, you have 1s2, 2s2, 2p3. So this is the valence shell. Hund. But it can have trivalency. It can go to valency 3 by using these 3 plus 3 or minus 3, which will accept. Then the oxidation state, if it is a covalent molecule, the oxidation state will be minus 3. If it donates, means it bonds with less electronegative atom, then it will be plus 3 by using these 3. But it cannot go to 5. So the number of unpaired electron is 3 and number of lone pair is 1. Now the number of lone pairs has come up, has shown up 1, 3, because this is 2s, 2p, there is nothing called 2d. So the excited state is impossible. Yes, nitrogen can show a dative bond
a coordinate bond by using this lone pair and can show the oxidation state as +5 in nitric acid, nitrate ion. But it cannot show pentacovalency, 5 single bonds with shared pair of electrons, pure or polar bonds. The first two types impossible because it doesn't have a vacant d orbital. But for this reason, I have to take another representative element, phosphorus, the same group. And below that also will be the same. This is 2s2 at 2p2, 2p3. Sorry, 3s2. 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6, 3p3. Now let us not write down the previous ones. Let us write down the the helium configuration, the neon configuration, then 3s2 and 3p3. This is 2s2 2p3. This is 3s2 3p3, but it has got vacant orbital. This is the ground state, but it can go to the excited state because it has got vacant d orbital. So this is the GS and the excited state. And the GS, we already know, like nitrogen, lone pair is 1 and unpaired electron is 3. But in the excited state, we have no unpaired electron. So LP is 0 and UP is 5. So it can go up to +5 state. Therefore, the maximum oxidation state, and later on we'll find that it will not use 3 different types of orbitals. One is spherically symmetrical, the other 3 are dumbbell shaped, this is a double dumbbell shaped. So they will definitely undergo hybridization sp3d, and they will produce 5 orbitals of equal shape directed towards a particular geometry, towards the corners of a particular geometry. So also carbon sp3 hybridization will happen, and it will form a tetrahedral geometry, and all the 4 hybrid orbitals will look alike, exactly the same, but directed towards different directions of a tetrahedron. We will be talking about that. So phosphorus and other elements below it can show +3, +5 because of this possibility of excitation, because vacant 3d orbital is there. And downwards also 4d, 5d all are absent, all are present. Then let us take one representative element, oxygen, which doesn't have a vacant orbital, helium configuration, 2s2, 2p4. So in the ground state, there are 2 lone pairs, hund, then poly. So this is the ground state. Lone pair is 2 and unpaired electron is 2. So therefore I funnily call it 2-2. Oxygen and other members of the family, the ground state is 2-2. 2 unpaired electrons and 2 lone pairs. But sulfur belonging to the same family, say therefore oxygen can have a +2, -2. It loses, then +2. If it gains 2, -2. Then over and above that, it can show -1, +½ -½ -1 -½ it can show +2. But this is the situation. But sulfur is having 2 excited states. See, in the ground state 2-2. But there is
vacant d orbital. The 5 d orbitals, this is the GS. Not yet the vacant orbitals have been used. But one by one, so this is the first excited state when the higher energy orbital, this is 3p, that is unstable relative to 3s, which is less energy. So the first 3p orbital goes, so that you have, this is as usual, the lone pair is 2 and UP is 2, 2, 2. But the first excited state, because of the excitation of this 3p electron to this state, so there will be uh, what? What? Lone pair becomes 1 and unpaired electron becomes 4. So it can go up to plus 4. This is plus 2 minus 2. This it can go up to plus 4. Plus 4 or tetracovalency or valency 4 with 4 unpaired electrons is possible only in the excited state. This is excited state 1. But if it needs 6 unpaired electrons, then also it's possible. The other lone pair in the 3s can also jump to another vacant d orbital. So it can go maximum up to 6. So here the lone pair becomes 0 and unpaired electron becomes 6. So it can show oxidation state up to plus 6, or even in sulfur hexafluoride. They are normal covalent bonds. They are not dative bonds. Of course, not pure. They are all polar, but they are normal covalent bonds with 2 electrons shared equally by both, 1, 1 each. So that is possible because of the second excited state, 6 unpaired electrons. SF4 is possible. This is possible because of this state. One lone pair will be still there. And the 2 state is very common, S2S and other things, S2S. The 2 state, minus 2. It's very common. So we will list that, then go to the halogens. The fluorine as an example, which doesn't have an unpaired electron, say helium configuration 2s2, 2p5, where we shall find there are 3 lone pairs, hund, then poly, then unpaired electron, lone pair is 3, non-paired electron is 1, and there is a vacant d orbital, which is absent in fluorine, I'm sorry. Then coming to chlorine, to represent other members of the family which have vacant d orbitals, is neon configuration 3s2, 3p5. So when you come to the third cell, we will find the 3d, 4d and all that. There you get 3 excited states. This is the ground state, where as usual, like the smallest sister, the youngest sister, the lone pair is equal to 3, unpaired electron is equal to 1. That is now, this is the GS, but one by one get promoted from the 3s, 3p, I'm sorry. The 3p is less stable than 3s. So we get the first excited state where we have lone pair 2, one lone pair reduced means 2 unpaired electrons get added. So the non-paired electrons will be 3, 3, 1, then 2, 3. A reduction of lone pair by 1 means addition of unpaired electron by 2, because they are getting opened. And then this is the ES1, and then another p electron will go, so that this will be unpaired and this will be unpaired.
and then this is Es2. Then the 3s electron will also be ready to go. And in this case, lone pair is 1 and unpaired electron becomes 5. One reduction means two additions. Then we have the last excited state where all are unpaired electrons. In the 3s, 3p and 3d, we have lone pair 0, unpaired electron 5. Sorry, 7. Now it can come up to 7 unpaired electrons. So you'll find that in compound IF7, iodine heptafluoride, iodine, central iodine is bonded to 7 fluorine atoms with normal covalent bonds, not dative. And of course, central atom will often 99.999% it will use hybrid orbitals, not pure S, pure 3p and pure 3d. No, they will go for a mixing up process and produce equal type of orbital, equally looking, but directed towards different corners of a regular geometry. We'll talk about that later. So, and you'll be surprised to know that taking up xenon, this is group 7, fluorine and chlorine representing group 7 or group 17. Then representing group 18, let me take xenon. Xenon produces largest number of compounds. No longer we can say inert noble gases are really inert, they don't form compounds. All have started, I mean, scientists have formed, synthesized compounds from noble gases and maximum from xenon. Xenon is which configuration? Krypton configuration, since xenon is in which period? Fifth period. Yes, which period? Swam? Sir, Yes, fifth. So we will write not like this because we our Hiromarka's 4D10 will be here. Actually, the 5s2 5, this is the valence cell, and this is the ground state where there is no unpaired electron. Ground state. So lone pair 0, lone pair 4, unpaired electron 0. But one by one in others, xenon, there is a vacant d orbital, which is not possible in helium and helium it is possible. Helium 1s2 and 1 second cell is not there. Helium is difficult. Helium can form ionic compound by losing. But helium 1s2, so it cannot have that second cell is not there. But neon is 2s2 2p6. So that is also difficult for neon. But argon, xenon, argon, krypton and xenon and downwards, then radon is radioactive, is very almost scarce element. Not scarce really, it is polluting the atmosphere of Western countries where a lot of uranium and other thorium ores are there in the ground. And since radon is a gas, it escapes out and pollutes the atmosphere, producing a lot of alpha rays, and these particles are very dangerous if it exceeds a tolerable limit. Now,
Krypton, argon, krypton, xenon, they have vacant d orbitals. So you can take one by one. So in the first excited state of xenon, which is 5s, 5p, 5d was there. So one electron will be promoted, leaving behind 3 and 2. So the lone pair becomes 3, unpaired electrons becomes 2. And similarly, another lone pair will go, so there will be 4 excited state. So it can show +2 state from here, excited state 1, and from the excited state 2, it can show +4 state, +4 state, and then another will go from excited state 3, it will show +6 state, and finally in the excited state, this is excited state 3, and in final excited state 4, it will show +8 state. So here the lone pair is reduced by 1, this is 2 and this is 4. And this lone pair is 1 and unpaired electron is 6. And here lone pair is 0 and unpaired electron is 8. So you will find in xenon compounds, perxenate ion, xenon tetroxide, they will show oxidation state of +8. Will show in class 12 when we talk about the p block and particularly the xenon compounds of noble gases. You will find many compounds of xenon with +6, +8, +4, +2. They are common, not +3, not +5. As per the number of unpaired electrons, you will find only +2, +4, +6 and +8. So to make a table, I would like you to tell me. I will make a table here. Element, LP, UP. Just for our reference, beryllium, tell me, in the during bonding, not in the ground state. Beryllium, yes, Isma, Swam, Sir, 2. कौन 2 कह 0 2 एमती दी जनकर भैल्यू दब दीटा कर कौन जो ऑर्डर लिखी एलपी वाज लोन पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन हूँ यूपी तुम से ऑर्डर रे तुम कह कौन Sir, 0, 2. 0 2 मन पका तुम खाता देख खाली 2s2 थिला से पड़ेगा 2p को 2 रे p अच्छी सो बॉन्डिंग रे से ai यूज करिवो बैलेंस 2 देन आसिला बोरॉन बोरॉन कौन कौन यस को विस्मय बोरॉन Three, हाँ 0 3. 0 3 yes then carbon Sir, carbon 0, 4. 0 4 0 4. सिलिकॉन भी ସେଇଆ सिलिकॉन रो जदियो 3d अछि लाभ किछि नै କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପି ଅର୍ବିଟାଲରେ ରହିଗଲା ମାନେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସରିଗଲା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ ତ ସବୁ ଅନପେଡ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ସିଲିକନର ଡି ଅର୍ବିଟାଲର କିଛି ନେସେସିଟି ନାହିଁ ଅଛି ପାଇ ବଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଡି ପାଇ ପି ପାଇ ବଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନେସେସିଟି ଅଛି ବଟ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡିଂ ସେ ଆମେ ପଢିବା ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କମିଂ ଟୁ ନାଓ ଦିଦିଟା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ୟେସ୍ ସ୍ୱୟଂ ଶୀଘ୍ର କୁହ ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ Sir, 1, 3. 1 3 and तार भौणी फॉस्फरस
1 3 भी ହେଇ ପାରିବ ଆଉ କଣ କମ୍ବିନେସନ ହେଇ ପାରିବ सर 05 ଏଠି କମିଲା ମାନେ ସେଠି ଦିଟା ବଢିଲା 0 5 ଏଇଟାକୁ ଦିଟା ଏକ ପସିବିଲିଟି ଲେଖିବୁ 1 3 ବି ହେଇପାରିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରେ ବି ବଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 3 ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବ ଆଣ୍ଡ 0 5 ରୁ ପିଓର ପିଓର ମାନେ ନର୍ମାଲ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ବି 5ଟା କରିପାରିବ ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୋଉ ଅଛି normal covalent bond 5টা আছে because it is using 0 5 combination then coming to this is these three these they belong to one family then coming to oxygen ର କଣ 22 2 2 and then sulfur ତାର ଭଉଣୀ 2 2 ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମାଅ ସେଠି zero ଦିଟା four ବଢାଅ ୟେସ୍ ବିସ୍ମୟ zero sir 1 4 1 4 ଆଉ 06 0 6 0 6 सो तीनिटा कॉम्बिनेशन रे से बॉन्डिंग करि परिबो दीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +2 पाई परिबो +4 +6 डिपेंडिंग ऑन व्हिच एक्साइटेड स्टेट इट विल यूज सिमिलरली दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 16 कमिंग टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन फ्लोरीन के कहि परिबो फ्लोरीन सर 2 सर यस इसमें अरे फ्लोरीन मो कुह किए गोटे कुह स्वयं खाता देखिकी कहून लेखुन कि अरे फ्लोरीन जो जाइथिला कौन मु भूल लिखिछि कि कौन स्वयं कौन सर 31 सेटा कहि पारुन एते समय लागुछि मोर 3 1 नाइट्रोजन रो उल्टाटा नाइट्रोजन रो 1 3 आर 3 1 आउ कौन कॉम्बिनेशन है ये तो गोटी कॉम्बिनेशन किंतु क्लोरीन ब्रोमीन अन्य आयोडीन रो 3 1 तो निश्चय ही परिबो ता छडा गोटे गोटे कमाओ दी दीटा बढ़ाओ कौन 2 सर 2 2 3 3 1 5 1 आउ 5 आउ 07 हाँ 07 0 0 07 7 यस सो एटा गोटे फैमिली गला आउ जीरो जेनोन रो ग्रुप 18 रो तार 4 1 किंतु से जाई परिबो एठु गोटे कमेले 3 2 3 हाँ 3 3 3 3 नुहे नहीं मो yes sir आगे सर 2 5 जेन एटी जीरो ना हाँ मारुच कौन तार किसी अनपेड इलेक्ट्रॉन नथला हाँ सर 382 82 84 186 088 हाँ कि नहीं हाँ सर कौच अनपेड इलेक्ट्रॉन कोड थिला तार ग्राउंड स्टेट रे मु कर देली तो हाँ सर खाली ऐड कर देलो गला मो भूल देखैलोनी घुमौछु सब बुझले तो idea sir आगे सर ओके देन आमे एतिके जानिगला परे आमे आजी गोटे तुमको अति सिंपल वे रे केमिति लुई स्ट्रक्चर some simple rules for drawing Lewis structures of covalent molecules and ions. आग मॉलिक्यूल करियो आयन टा पछरे करियो all unpaired electrons are first used लिखी दियो आग is first to make normal मन कहूनी एठी normal माने शेयर्ड पेयर जो अच्छी गोटे ता पाठु गोटे आ पाठु normal covalent bonds
तीन प्रकार सिंगल बॉन्ड हो पार डबल बॉन्ड हो पार दीटा शेड पेयर जो रहिबो बिटवीन टू एटम्स ट्रिपल बॉन्ड भी हो पार तीन टा शेड पेयर रहिबो बिटवीन टू एटम्स इन सर इन हाँ सर फास्ट रे सर कौन लिखा है सर पढ़ी पारे एटी ऑल ए पॉइंट पढ़ी आउथरे नहीं नहीं सर ସେଇଟା जो ऑल टा पढ़ी पार एटा तो ऑल एटा तो आज्ञा 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 ऑल आज्ञा ऑन सर पे এই পয়েন্টটা পড়িবি তো না না नहीं सर উপর सर পয়েন্ট হেডিংটা হেডিং सर लेखाटा सर पढ़ी पारु नथिली सर ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢୁଛି some simple rules for drawing Lewis structures of covalent molecules and ions এটা যদি দেখা যাଉନି ମୁଁ ମୋ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି ସେପଟକୁ ପୁରା ଉଠେଇ ଦଉଛି ଆର ପଟୁ ଦେଖାଗଲା covalent molecules and ions point number 1 ହେଲା all unpaired electrons are used first to make normal covalent bonds such as single bond double bond triple bond ହେଲା आज्ञा सर for polyatomic molecules or ions एकରୁ ଅଧିକା परमाणु जो थिबो तेबे polyatomic माने इवन diatomic नुहे triatomic diatomic तो दीटा atom the bond will be between two atoms ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ polyatomic mean କରୁଛି ମୁଁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକା the least electronegative element is the central atom जहाँ संगे अन्य माने कनेक्टेड किंतु एक्सेप्ट हाइड्रोजन केबे सेंट्रल एटम हो पारिबनी हाइड्रोजन रो वैलेंसी 1 तेणु सी अन्य मानक संगे लागिबा डायटोमिक मॉलिक्यूल रो केही सेंट्रल नाथि ट्राइएटमिक टेट्राएटमिक पेंटाएटमिक ये सब पॉलीएटमिक रे हाइड्रोजन केबे सेंट्रल एटम हो पारिबो नै इवन इफ इट इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इवन इफ इट इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं सेटा गोटी इलेक्ट्रॉन अच्छी सी क्या संगे सेंट्रल एटम हम माने मोर देन वन संगे लगे ना हाइड्रोजन तो गोटी इलेक्ट्रॉन से मोर देन वन से हम केमती आउ गोटे इंपोर्टेंट हूँ हाइड्रोजन कैनॉट बी cannot be directly attached to central atom in polyatomic molecule diatomic नुहे attached to in most cases exceptions such when I say polyatomic it लिख दिया in polyatomic in polyatomic molecules hydrogen cannot be directly attached to polyatomic और लिखि सारी तो पुणी आउ थे कहीं रिपीट करवा नहीं 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 ये ठीक अच्छे ये ठीक थिला इन polyatomic molecules attached to the central atom there are सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी H2SO4 रे मु देखी दूस तुमको माने बे आउ टिके पर देखो केमती हीरो मार्का हबो H2SO4 अच्छी ए भितरु हाइड्रोजन टा केबे सेंट्रल एटम हे परिबनी बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तळे सल्फर अच्छी तो सल्फर सेंट्रल एटम हबो नियम अनुसार तेणु तापर हाइड्रोजन टा केबे डायरेक्टली लग परिबनी आगो वेट करिया पड़िबो चारटा ऑक्सीजन को आगो चारिपटे सजै दबा पूरा सिमेट्रिकली सजै दबा हेले हाइड्रोजन टा डायरेक्टली लग पारिबनी सी बाहर रहिबो आरो एटम जे सेंट्रल एटम को लगी तार जो वैलेंसी एकाधिक थी एक रु अधिक थी तेणु ऑक्सीजन रो वैलेंसी 2 तेणु ये हाइड्रोजन लगे ऑक्सीजन को सल्फर को नुहे
आमे पढ़िबा आउ टिके परे पढ़िबा एटा हबो तार ये अवश्य तुम कहबो H2S रे एट तो दीटा ट्राइएटॉमिक हेले मध्ये भी आउ कोन बाध्य H2O रे ए केस रे ट्राइएटॉमिक हेले H2O रे तो बाध्य डायटॉमिक लाइक HCl रे तो बाध्य ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 3 ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 3 এটা କେତେ ଆଟମ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7ଟା ଆଟମ ଅଛି ଏଠି ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ସେ ଭଳିଆ କେସରେ so in triatomics also so hydrogen can be directly bonded କିନ୍ତୁ in more than 3 ये थिबो नाइट्रिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एथिरे एक्सेप्शन अछि ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ नॉर्मली ସେଥିପାଇଁ in most cases ମୁଁ ଲେଖିଲି नेक्स्ट पॉइंट होची टू satisfy octet rule of stability ଯେତେବେଳେ ସେ ସେୟାरिंग କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ପରର ସବୁତକୁ ଗଣିଦେଲେ octet ହବା ଦରକାର ସେଟା stability ଆସିବ to satisfy octet rule of stability lone pairs can be used to make dative bonds and the formal charges dative bond hela mane neutral to neutral dative bond hela mane je donor plus पाइबो already जानिछ तुम कैलकुलेट भी कर दे परिबो एक्सेप्टर नेगेटिव पाइबो with the formal charges assigned but you already know dative bond is replaced by plus minus एमती करबनी and that I have already told you सेटा plus minus करिवो formal charge देला परे octet rule can be violated to form other acceptable Lewis structures if the central atom has other LP-UP combination for the purpose. By making double bonds. Dative bond जगह double bond भी करी परिबो मु देखैबी सेटा octet rule violate हे जिवो जे तर थिबो सेमती अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या अधिका हे पारुथिबो not the second period elements like nitrogen oxygen एमानकर तो नाही सेमाने dative bond करिया को पड़िबो आमे देखिबा
खाली लिखि दियो. These are the alternative Lewis structures for them. Is valid for which will be valid third, fourth, fifth and sixth period elements. Second period elements पे ହେଇପାରିବନି. ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ପରେ. କାହିଁକି ନା they have vacant d orbitals. Second period ମାନଙ୍କର vacant d orbitals ନାହିଁ. सो एतिकी बेसिक रूल्स तुम्हें जानिगला परे तुम्हें बहुत इजिली तुम्हें करि पारिबो. आउ जो गुड़ाक कहबी से गुड़ाक मौखिक कहबी लेखिबिनी आउ अन्य गधिया पिला आइथिले मु ताकू भी लेखि थांती न. आमे धर मिथेन रो ड्रॉ करिवा लुईस स्ट्रक्चर. कार्बन हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल एटम हो पारिबनी जदियो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इट कैनॉट बी सेंट्रल एटम. सो कार्बन हम एवं चारटा हाइड्रोजन को सुंदर भाव में सजै दियो चारिपटे. कौन करवा ना कार्बन तो डेफिनेटली एक्साइटेड स्टेट रे चारटा मन पका टेबल रे 0 4 चारटा अनपेड इलेक्ट्रॉन चारटा हाइड्रोजन चारटा अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन चारटा हाइड्रोजन ईच हाइड्रोजन हैज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. सो गधिया पिला को आम कौन कहू ना आर गोटे यार गोटे अंडा है यहाँ सेयरिंग हो गला. पुणी आर आउ गोटे यार गोटे अंडा यार गोटे आउ गोटे अंडा यार गोटे आउ गोटे अंडा. सो नॉर्मल चारटा कोवेलेंट बॉन्ड्स है या कहते लुईस डॉट स्ट्रक्चर. मु एलिमेंट मानकर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सिंबल दूची सो दैट कंफ्यूजन हेनी जे प्रकृति में डेटिव बॉन्ड है कि कौन है यार गोटे तार गोटे है नॉर्मल बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड है गोटे प्रकार सिंबल दिज्व तार लोन पेयर यूज करुच्ची जनकर सेयरिंग करुच्ची आरटा सी निजे भी आरटा भी. सो यहाँ ताकू जदि यही जो अंडा को जदि रिप्लेस करदेव दैट बिकम्स गुड लुकिंग डैश स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड लुईस डैश स्ट्रक्चर. तेणु मु तुमको प्रथम डैश स्ट्रक्चर लिखा प्रैक्टिस करेबी. मन रखि था गोटे डैश माने यार गोटे तार गोटे आग पिला माने कौन गधिया पिला माने आग आग डॉट स्ट्रक्चर लिखिए तापर डॉट स्ट्रक्चर को डैश रे कन्वर्ट करेंगे कि दरकार नहीं. आम जानलु जदि ये नॉर्मल बॉन्ड हम विथ ए शेयर्ड पेयर ताहले नॉर्मल गोटे डैश पड़ो. और जो जानलु गोटे डेटिव बॉन्ड है ताहले फॉर्मल चार्ज दिज्व. मन मन भाविबा तीर चिन्ह आ तीर चिन्ह तो दि जाए नहीं. गधिया पिला माने तीर चिन्ह दियंती वर्तमान आम नॉर्मल बॉन्ड दबा डोनर रे प्लस ए माइनस एक्सेप्टर रे माइनस सरला काम. फॉर्मल चार्ज केमती जना बाहर जना जाए सेम थर एमोनिया वाटर आग अमोनिया मु कहूँ. अमोनिया सेंट्रल एटम हूँ नाइट्रोजन देन हाइड्रोजन तीन टा को सजैदेल. तापरे वर्तमान देखिबा नाइट्रोजन रो टेबल देखिल को कॉम्बिनेशन से यूज करिवो. तीनिटा हाइड्रोजन पाई तीनिटा अनपेड इलेक्ट्रॉन दरकार. नाइट्रोजन रो तो गोटे कॉम्बिनेशन अच्छी 1 3 आउ तार अन्य कॉम्बिनेशन नाही फॉस्फोरस भलिया. तेणु सी 1 3 कॉम्बिनेशन यूज करिया को बाध्य. तेणु तीनिटा अनपेड इलेक्ट्रॉन टाकू तीनिटा हाइड्रोजन दिगरे से यूज करिवो. तेणु एमिति चित्र करिवो जे लोन पेयर टाकू तुमे देखिबा को पड़िवो जोटी जागा फांका थे. हाइड्रोजन दिगरे देखिबोनी कारण से दिगरे बॉन्ड आसीबो. तेणु गधिया पिला माने यार गोटे तार गोटे अंडा यार गोटे तार गोटे अंडा यार गोटे तार गोटे अंडा कला परे से माने पुणी करंती कौन ना एमती 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 बट लोन पेयर को रखिबा को ही पड़िबो. एटा डॉट स्ट्रक्चर एटा डैश स्ट्रक्चर. सो एटार 1 3 नाइट्रोजन तार 1 3 कॉम्बिनेशन यूज कला ये लोन पेयर टा रहिला. लुईस स्ट्रक्चर रे लोन पेयर देखा बाध्य. तबे जदि भूल भूल करदेल लोन पेयर टा देखल नहीं पर्टिकुलरली सेंट्रल एटम रे तेबे तुम्हें सबू कुंडली तार भूल हो तार तार सेप डिटर्मिनेशन भूल हो हवा कथा टेट्राहेड्रल पिरामिडल तबे कहब प्लानार तार हाइब्रिडाइजेशन भूल हो
सब बॉन्ड एंगल भूल हो सब भूल हो जब तुम भूल करदेव सेमती वाटर ऑक्सीजन तो निश्चय हम हाइड्रोजन आम वर्तमान एमती लिखा when we will learn that water is bent तेणु आम हुए तो आम टे स्लांटिंग कर हाइड्रोजन दे पारिबा किंतु लुई स्ट्रक्चर रे सेमती किसी ना सेप टाक आखिरी रखिक तुम लुई स्ट्रक्चर रख नो बडी विल क्वेश्चन यू सो इट इन ए वेरी सिंपल मैनर एच एच तेणु हाइड्रोजन सब टू टू तार डाक ना हूँ टू टू तार आउ टू थ्री हो पार 1 3 हो पार 1 4 हो पार सॉरी 1 4 हो पार टू टू तेणु दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन आम दरकार भी दीटा हाइड्रोजन दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन दरकार तेणु बाकी जो दीटा लोन पेयर को आग अलग जगार लिखि दियो आग लिखि दियो देन एबे ठारू मु बंद करदेवी नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड यार गोटे तार गोटे तार गोटे यार गोटे सो हाइड्रोजन इज हैप्पी तार आ किसी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिलानी आउ ऑक्सीजन मध्य अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी रहिलानी सो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर गोटे कथा मु तुमको गोटे ट्रिक बतई दउची इंपोर्टेंट हिंट दे दउची most molecules 99.99% molecules are diamagnetic माने कौन सी अनपेड इलेक्ट्रॉन रही नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द molecule so all unpaired electrons are to be used first are to be fully used है अनपेड इलेक्ट्रॉन रही पारियोनी ମୁଁ କହିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଯୋଉଥିରେ ଅନପ୍ୟାଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପାରାମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ କେସ୍ ବହୁତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଧର O2 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ ବଣ୍ଡ କରୁ ପିଲାବେଳେ ସେ ଭୁଲ କିଛି ଅନପ୍ୟାଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରଖୁନି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲରେ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ଅନପ୍ୟାଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି सेमती O2 माइनस माने पेरोक्साइड सॉरी सुपर ऑक्साइड आयन O2 1 माइनस से भी अनपेड इलेक्ट्रॉन गोटे अच्छी सो एमती केते गुड़ाक थर NO2 न्यूट्रल गैस गोटे रेडिश ब्राउन गैस NO गोटे कलरलेस गैस एथिरे अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी सेटा को आमे देखेबा बहुत रेयर केसेस रे अदरवाइज मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन कोटा रहिबो नाही कोनस जगह अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिबो नाही सेमती मु जदि कहिबी कार्बन डाइऑक्साइड रो लुई स्ट्रक्चर दबो तुमे कल देखिबा प्लान करो कोटा को सेंट्रल एटम करिवो एवं तुमे निजे करिकरी मते को हाथ टेको वेरी सिंपल अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिबोनी ओके स्वयं कहलो सेंट्रल एटम क्या होगा सर कार्बन यस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन दीटा दीपट लिखि देलो कार्बन तो सब बेले 0 4 ताले कौन हम ऑक्सीजन 2 2 ताले को प्रकार बॉन्डिंग रे दीपट साइड रे जॉइनिंग हम सो दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन बळीबनी डबल बॉन्ड डेफिनेटली दीटा सेड पेयर हम यार गोटे यार गोटे यार गोटे यार गोटे सेमती एटे भी डबल बॉन्ड यार गोटे यार गोटे यार गोटे फल रे कोन हला ना ऑक्सीजन तार अनपेड इलेक्ट्रॉन को व्यवहार कर देला ए ऑक्सीजन भी तार अनपेड इलेक्ट्रॉन को व्यवहार कर देला कार्बन रो किसी आउ लोन पेयर नाही किंतु ऑक्सीजन रो लोन पेयर देखिबा पड़ियो जो प्रकार सिंबल दियो तेणु एटा को सिना कर देली बेली तेणु जदि तमे न करिवो डॉट न दबो ताले तमे लोन पेयर को एमती सिंपल डॉट रे देख परियो तेणु प्रति ऑक्सीजन रो दिटा लेखा लोन पेयर सेमती अच्छी ताको देखिबा को पड़ियो लुई स्ट्रक्चर करेक्ट फुल मार्क जदि पाइबो ताले सेंट्रल एटम तो मस्ट नले सब भूल हो किंतु
पेरिफेराल आटम जोटा रोचे पेरिफेरी रे अच्छी सेटा को मध्य तमे लोन पेयर दबाकू पड़िबो ताकू छाड़िबो नाही बुझिल विस्मय ठीक अछि ଆଜ୍ଞା ସାର୍। सपोजिंग तमे करिवो आ गोटे सिंपल मॉलिक्यूल दउची C2H4 एसिटिलीन तो दीटा सेंट्रल एटम अछि तक आग सी सी सेंट्रल एटम दीटा अछि तेणु दीटा को रहिला आउ बाकी चारटा हाइड्रोजन पूरा सिमेट्रिकली आ भागरे दीटा पड़ुची ता भागरे दीटा पड़ुची पूरा दीटा सेंट्रल एटम कार्बन कार्बन लगे गल देन चारटा हाइड्रोजन एपटे दीटा सेपटे दीटा तापर केमती कनेक्शन करिवो सो दैट कहार अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिबनी सब यूज्ड अप हेजिवो करिकी मते सर कार्बन भितर डबल बॉन्ड रहइबो डेफिनेटली हाइड्रोजन उपरे संगे संग आग सिंगल बॉन्ड कर दबा हाइड्रोजन केबे डबल बॉन्ड रे कनेक्शन हे परिबनी हाइड्रोजन रो गोटी इलेक्ट्रॉन अछि ए समस्त संगे सिंगल बॉन्ड रे कनेक्शन हो तेरे जो दीटा लेखा इलेक्ट्रॉन बळी पड़लानी अनपेड इलेक्ट्रॉन बळी पड़लानी प्रत्येक कार्बन रो सो दे विल सैटिस्फाई बाय फॉर्मिंग ए डबल बॉन्ड दैट्स इट वेरी सिंपल बुझिल विस्मय ଆଜ୍ଞା सेमती एसिटिलीन रो कार्बन कार्बन दीटा हाइड्रोजन भितर गोटे एपटे गोटे सेपटे पूरा सिमेट्रिकली सुंदर देखा जाए एसिटिलीन जहां आम यूज करी सब फल को ସାର୍। पच कार्बाइड यस विस्मय ସାର୍ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यस आग सिंगल बॉन्ड कला परे तीन तीन टा रहउची तो कार्बन कार्बन भितर गोटे ट्रिपल बॉन्ड हबो तीन टा शेयर्ड पेयर रहइबो सेमती धर मु कहबी PCl3 कर तुम देखो केते इजीली करिवो किए से तुम निजे ट्राई करो तो देखो टेबल को देखो सब टेबल को बर्तमान देखु था हेले लोन पेयर संख्या लोन पेयर को भूलिबनी को कॉम्बिनेशन यूज करिवो जानबो जे ये तीनटा क्लोरीन रो तो गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तो गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन तेणु फॉस्फोरस तार मोटे तीनटा अनपेड इलेक्ट्रॉन दरकार तेणु सेही कॉम्बिनेशन यूज करिवो सेही कॉम्बिनेशन यूज कले लोन पेयर केते बळी जीवो सर हम्म सर फॉस्फोरस क्लोरीन सिंगल बॉन्ड दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस है। नो तो तरतर हो जाउछ आग लुई स्ट्रक्चर लिखा पूर्वर आग तुमे आटम मानू आग प्लेस कर थोइबो सिंबल मानू थोइबो सेंट्रल आटम किए हम ता चारिपटे अन्य आटम गुड़ाक सब सजेब तापरे देखिबो टेबल को कॉम्बिनेशन यूज करी मु सो दैट समस्त वैलेंसी सैटिस्फाई हम एवं कहार अनपेड इलेक्ट्रॉन बळिबो नाही कहार अनपेड इलेक्ट्रॉन बळिबो नाही तबे तरतर हो जाउछ सो स्वयंजीत फॉस्फोरस को कॉम्बिनेशन यूज करिवो तार टेबल रे सर तीन सर फॉस्फोरस हबो सर जो सेंट्रल एटम और तीनटा क्लोरीन सहित सर सिंगल बॉन्ड अरे फॉस्फोरस को कॉम्बिनेशन देखो जो टेबल करिचे लोन पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन से ऑर्डर रे को कॉम्बिनेशन से यूज करिवो तार दीटा कॉम्बिनेशन अछि सर 1 3 यस 1 3 देखो विस्मय तरतर हबनी आग बाहर करिवो किए ना फॉस्फोरस सेंट्रल एटम एटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन ताको लागिछि आगे तापर देखिबो फॉस्फोरस टेबल रे क्लोरीन टेबल फॉस्फोरस दीटा क्लोरीन रो गोटी अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि तीनटा लोन पेयर सो आग तीनटा चिता दे दियो तीनटा लोन पेयर अछि माने तीनटा चिता चिताता चिताता आउ गोटे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि से बॉन्डिंग करिवो आ फॉस्फोरस रो दीटा कॉम्बिनेशन अछि गोटे होची 1 3 आ गोटे 0 5 हमर तीनटा अनपेड इलेक्ट्रॉन दरकार तेणु गोटे लोन पेयर सेमति रहिबो आउ तीनटा अनपेड इलेक्ट्रॉन जो अच्छी बॉन्ड करिवो ताकू आउ देखैगिरी डॉट स्ट्रक्चर करिकी क्लमजी करिकी समय नष्ट करिया दरकार नहीं यार अनपेड इलेक्ट्रॉन तार अनपेड सो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड तीनटा रहिला आउ फॉस्फोरस विल हैव वन लोन पेयर
ବୁଝିପାରିଲ ମିଷ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ? Yes, sir. ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବନି, ତମେ ଆଗ ପ୍ଲେସ୍ କରିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍, ତା ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟ ପେରିଫେରାଲ ଆଟମ୍ସ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଟେବୁଲ, ଆରେ ଇଏ ତ ସବୁ କ୍ଲୋରିନ ମାନଙ୍କର, ସବୁ କ୍ଲୋରିନ ତ ଗୋଟେ ଅନପାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ଅନପାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବଞ୍ଚିବନି, ସବୁ ୟୁଜ୍ ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଫସ୍ଫରସ୍ ତାହେଲେ କୋଉ କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ୍ କରିବ? ତାର ଦିଟା ଅଛି, ଟେବୁଲ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ 1 3 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଭଳିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ 0 5, ତ ଏଠି 0 5 ୟୁଜ୍ ହବନି, ଏଠି ଲୋନ୍ ପେୟାର ସେମିତି ରହିବ, ବସିବ ସେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାର ନାଁ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ନିସଙ୍ଗ ଯୁଗଳ। ଆଚ୍ଛା କଲ PCl5, ତାର ବଡ ଭଉଣୀ ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲୋରାଇଡ। ସାର୍ Sir. ସାର୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ହବ ସାର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଆଉ କର 5ଟା କରିକି କ୍ଲୋରିନ୍ ଦେଖ, କରିସାରିଲଣି, ଆଗ କର Yes, sir. ପୁରା ହଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି, ସାର୍ ତତ୍ର ହବନି। ଫସ୍ଫରସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍, 5ଟା କ୍ଲୋରିନ୍, ପୁରା 5ଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସଜେଇକିରି ଲେଖିଦବ ତା ଚାରିପଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବ କୋଉ କୋଉ କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ ହବ। ଫସ୍ଫରସ୍ କୋଉ କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କରିବ? 0 5 0 5, ନହେଲେ ବାଟ ନାହିଁ, ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିପାରିବନି। କ୍ଲୋରିନ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ କେମିତି କରିବ? ଲୋନ୍ ପେୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ କରିବ, କେମିତି କରିବ? ଅଲରେଡି ତ 3ଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଅଛି, ଆଉ ଜାଗା କାହିଁ? ଆଉ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବଳିବ କାହିଁକି? ବଳିବାର ନାହିଁ, ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ କଲେ ତ ଗୋଟେ PCl4 ହବ, PCl5 ଦରକାର ଆମର, ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଲୋରିନ, ତେଣୁ ଇଏ ହବ ଫସ୍ଫରସ୍। 5ଟା କ୍ଲୋରିନ ଆଗ ସଜେଇବ। ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆଗ ବଣ୍ଡିଂ କରି ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବଣ୍ଡିଂ କରିକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭୁଲଭାଲ କରନ୍ତି। ଆଗ ସଜେଇଲ, 5ଟା ହେଇଗଲା, 1 2 3 4 5, ତାହେଲେ ମନେ ପକେଇବ କୋଉ କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ ହବ? 0 5, ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଲୋରିନ ର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କଣ ମିସ୍ କଲି, କଣ ମିସ୍ କଣ କଲି? ସାର୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ର ସାର୍ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଦେଖିବା କେତେଟା? ଆରେ ପ୍ରତି କ୍ଲୋରିନ ର ସାର୍ କେତେଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ରହିବ? 3ଟା ହଁ, ତେଣୁ ଚିତା କୁଟେଇବାକୁ ପଡିବ, ଚିତା ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲୁଇ ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ କୁଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବ ଯେତେବେଳେ, ତାର ସେପ୍, ତାର ଆକୃତି, ତାର ହ୍ୟାବ୍ରିଡାଇଜେସନ, ତାର ଆଙ୍ଗଲ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇଯିବ ଠିକ, ପେରିଫେରାଲ ଆଟମର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ପଡିଥିବ এটা ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋନ୍ ପେୟାର ଯୋଉ ବଳିଗଲା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ତୁମେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ଭାয়োଲେଟ କଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ଭାয়োଲେଟ କଲା କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଏଠି କେତେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଟମ ଏନଜୟ କରୁଛି? 10ଟା। 2 2 5ଟା ବଣ୍ଡ ମାନେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏନଜୟ କରୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭାয়োଲେସନ ଅଫ ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ। ଆगे ଆମେ କହୁଥିଲେ ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ଇଜ ଦି ଗସ୍ପେଲ ଟ୍ରୁଥ, ୟେସ୍, ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାଇ ବ୍ରେକିଂ ଅର୍ ବାଇ ଭାয়োଲେଟିଂ ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିବନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଦେयर ଆର୍ ମେନି ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ which you will find the octet rule is not satisfied. ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ। ୱାଟରରେ 2 2 4ଟା, ବଣ୍ଡ ପେୟାରରୁ 4ଟା, ଲୋନ୍ ପେୟାରରୁ 4ଟା, 8, ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ ବି 8, ସବୁଥିରେ 8 ଥିଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଦେଖିଲେ PCl5 ରେ 10ଟା, ସୋ ଭାয়োଲେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଛି, SF4 ସଲଫର, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଟେଟ୍ରାଫ୍ଲୋରାଇଡ। ସାର୍ ହୁଁ, ସାର୍ ହେଇଗଲା ତରତର ହେଇନ ତ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆଗ ସଲଫର, ତାପରେ 4ଟା, ଯୋଉଠି 4ଟା ସଜେଇ ଦେଲ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଆରେ ଫ୍ଲୋରିନ ଟା ତ ଗୋଟିଏ ଅନପ୍ୟାଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ହାଲୋଜେନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନପ୍ୟାଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲୋରିନ ବ୍ରୋମିନ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋରିନ ଟା ପେରିଫେରିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନପ୍ୟାଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ୟୁଜ କରିବ। ତ ସଲଫର କୋଉ କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କରିବ? ସାର୍ 1 4 1 4. ଡେଫିନେଟଲି 4ଟା ଅନପ୍ୟାଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର ତାକୁ, ସେ 2 2 କମ୍ବିନେସନ ରହିପାରିବନି, ଫ୍ଲୋରିନ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ଆସିପାରିବନି।
तेणु चारिटा अनपेड इलेक्ट्रॉन हवा को हेले 1,4 कॉम्बिनेशन यूज कर परिबो गोटे को फांका जगह रे गोटे लोन पेयर रखी दियो देन चलला गाड़ी आ कोन सीधा ए नाइ नाइ हेलानी आगो मु आगो देखि हेला तापर जो जगह बळिबो सेई जगह रे गोटे लोन पेयर रखी देबो तापर तो प्रति फ्लोरीन रो चिता मु आउ चेंज करूनी समस्त को गोटे प्रकार डॉट दउची कारण ये सेठी से सेठी सेटा दिया जाए भिन्न प्रकार रो दिया जाए ओनली इन द कोवेलेंट बॉन्ड यार डॉट हेला बेलକୁ आर छकी तार डॉट हेला बेलକୁ आर छकी तेणु ये गुड़ाक तो दूर रे अछंती किछि कंफ्यूजन हबनी तो सल्फर रे गोटे लोन पेयर जदि न देखैबो कुंडली भूल हेइजु देखिबो आउ टिके परे नेक्स्ट क्लास रे देखिबो सो एठी सल्फर मध्य ऑक्टेट रूल भायोलेट कला 4 4 4 2 8 2 10 टा इलेक्ट्रॉन यूज करूची हो कि नहीं एंजॉय करूची अरे हो कि नहीं मो आज्ञा सर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ये भी भायोलेशन सेमती SF6 कल फटाफट करियो देखियो मु कहूथिबी तमे करूथबो फटकिन कॉम्बिनेशन सर यही कॉम्बिनेशन यूज हबो सर 06 जीरो कॉम्बिनेशन सिक्स डेफिनेटली चलला गाड़ी सल्फर रहिला मझिरे 6टा फ्लोरीन को आमे सजै देले देन 06 मने मने ये 06 कॉम्बिनेशन सल्फर रे आउ किछि लोन पे रहिलानी तापरे चिताता करियो किए यू कुटिफाई चिता मते करि परनी प्लेस लोन पेयर्स ऑन फ्लोरीन एटम्स सेमिति एठी देखो 6 दुणे 12टा इलेक्ट्रॉन एंजॉय कला तेणु इट इज ए ग्रॉस वायोलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल सेमिति मु जदि कहबी IF7 करियो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड तो दीटा जगह हालोजन किंतु सेंट्रल हालोजन विल बी आयोडीन बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सी ही लार्जर कॉम्बिनेशन यूज करि परिबो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एवं फ्लोरीन तार कॉम्बिनेशन गोटे 3 1 तेणु फटकिनी संगे संग वे कर दे परिबो आयोडीन को कॉम्बिनेशन यूज करियो 07 जीरो सेवन यस आयोडीन रहिला मझिरे फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 देन ताल्ला गाड़ी बादाम गाड़ी आउ लोन पेयर्स ऑन फ्लोरीन एटम्स तमे देई दबो चिता कटै दबो मु आउ समय देई पारु नाही ये केतना इलेक्ट्रॉन यूज एंजॉय कला सेंट्रल एटम सात दुने 14टा इलेक्ट्रॉन से इट इज शेयरिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर्स तो इट इज ए क्रॉस वायोलेशन किंतु स्टेबल इट इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल सिमिलरली तळु को जिबा हमें तोर BCl2 करबा बेरिलियम तो गोटे कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग बॉन्डिंग आउ कोन हला आज्ञा सर जीरो बेरिलियम रहिला मझिरे क्लोरीन दीटा रहिला 0 2 कॉम्बिनेशन यूज कला दीटा बॉन्ड आउ चिता कटा हला क्लोरीन हालोजन रे 3टा लोन पेयर रहिबो सेमिति एटा केतटा एंजॉय करछि बेरिलियम रे 4टा इलेक्ट्रॉन यूज करछि सो इट इज ए क्रॉस वायोलेशन अगेन क्वार्टेट 4टा कोंती क्वार्टेट 6टा कोंती सेक्सटेट सेम धर मु BF3 कहबी कि BCl3 कहबी BCl3 पर बोर्न तो गोटे कॉम्बिनेशन 0 3 एक्साइटेड स्टेट से करिवो 3टा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहले हेई परिबनी ग्राउंड स्टेट से करि परिबनी हला जीरो थ्री सो बोरॉन रखिला मझिरे 3टा क्लोरीन रहिला एवं 0 3 कॉम्बिनेशन मन 3टा कोवेलेंट बॉन्ड तापर प्रति क्लोरीन रे चिता अन्य उडा का दबो तो छटा इलेक्ट्रॉन एंजॉय इट इज 6टा इलेक्ट्रॉन से करूची इट इज आल्सो सेक्सटेट still it is stable still it is very stable so violation of octet rule is taking place in many compounds when octet rule cannot be satisfied so satisfying octet rule begets stability it is no denying of the fact but violation of octet rule can happen in other compounds that also
bring in stability. So it's not the sufficient condition. Is the it is the necessary condition, but it's not the sufficient condition. So the driving force for any bond formation is aguru ame पढ़ौथुलु जे to attain every atom will attain the octet configuration either by way of transferring electron by forming ions or by sharing electrons with others. So nowadays सेटा हेगलानी definition bonding between two atoms or more than two atoms will happen only to lower the energy of the system and attain stability either by obeying octet rule or not. Lowering of energy and attaining stability is the main principle that can happen with or without satisfying octet rule. बुझिल? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Then ଗୋଟେ interesting ଜିନିଷକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତମକୁ କହିବି ସେଇଟା ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। SO2 ସଲଫର ରହିଲା ମଝିରେ O ଦିଟା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଲା। ତାପରେ ଭାବ ମନେ ମନେ ଭାବ ଯେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଟୁ ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ସଲଫରର କିନ୍ତୁ ମୋର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଟୁ ଅଛି 1,4 ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଦିଟା ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତମେ 1,4 କମ୍ବିନେସନ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଏବେ ତ ଜାଣି ସାରିଲଣି ଭାଓଲେସନ ଅଫ ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ କିଛି ପାପ କାମ ନୁହେଁ। ସୋ ତୁମେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କର ଟୁ ଭାଓଲେଟ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଭାଓଲେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନର ଦିଟା ଲେଖା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା। अब ମୁଁ କହିଛି କେବେ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବଞ୍ଚିବନି ଲୋନ୍ ପେୟାର ବଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବଞ୍ଚିବନି। सो ये 1,4 कॉम्बिनेशन यूज करके डबल बॉन्ड दीटा कर दियो। सो ये भी खुशी ये भी खुशी आउ सल्फर रे मात्र गोटे लोन पेयर रहिला। सो एटारे 2 2 4 8 2 10 टा इलेक्ट्रॉन करूची सल्फर which is a violation of octet rule but it is one of the accepted Lewis structure। परवर्ती काल रेजोनेंस जेतबे पढ़ा हबो conjugation resonance सेतबे जाना पड़िबो this is one of the resonance structures so it is an accepted Lewis structure but जदि satisfy करि हबो octet rule को तेबे ताकू मध्य गोटे स्ट्रक्चर नबाक पड़िबो। तेणु कोन करिबा सेमति आउथरे करि करी आगो कोन करिबा ना दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन टू टू कॉम्बिनेशन रु दीटा को आगो satisfy कर दवा। तेणु ए सल्फर रो दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज हे गला ए ऑक्सीजन रो दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज हे गला बाकी जो सल्फर रो दीटा लोन पेयर रहिला सेतर गोटे यूज करबा डेटिव बॉन्ड तीर चिन्ह दवा कथा द मोमेंट मु तीर चिन्ह प्रथमे दउची सो आ गोटे लोन पेयर रहिला बळका एटा यूज कला डेटिव बॉन्ड रे ओनली टू सैटिस्फाई ऑक्टेट रूल। जेहेतु ऑक्सीजन तार एक्साइटेड स्टेट रे सर तार तो नहीं एक्साइटेड स्टेट टू टू अच्छी तेणु तार जो दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन को जबरदस्तिया पेयरिंग करि परिबो गोटे घरे रहि परिबो एवं आर घर को छाड़ी दबो ए लोन पेयर दीटा रहिबा पई शेयरिंग कला बेले हम देखिबा ऑर्बिटल कांसेप्ट रे सो गोटे रूम छाड़ी दबो सो दैट इन सच केस द ऑक्सीजन विल हैव 3 लोन पेयर्स व्हेनेवर देयर इज अ डेटिव बॉन्ड देयर विल बी 3 लोन पेयर्स फॉर दैट ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ये पळे आसे बेठी की तीनटा लोन पेयर हे जिवो आ गोटे रूम छाड़ी दबो फॉर डेटिव बॉन्ड जब बॉन्डिंग हबो देखिबो जे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स रे हुए तो ऑर्बिटल्स फांका नथिबो ताले ओवरलैपिंग हे परिबो तेणु गोटे को फांका करियो पड़ियो तो फांका ऑर्बिटल होची कि एटा तेणु एटा किंतु तुमे हीरो मार्का लोक माने सेमति लेखंतनी एठी सिंगल बॉन्ड दे देबे आउ जहा सब रहिबा एठी +1 एठी -1 तुमे जदि बाहर करिवो तमर फॉर्मल चार्ज एठी मध्य बाहरिबो केते सल्फर ऑक्सीजन फैमिली रो 6 टा माइनस दीटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस 3 * 6/2 सो 3 2 5 6 टी +1 बाहरिबो एटार मध्य -1 बाहरिबो ये भी सही 6 माइनस एठी 2 2 4 2 6 टा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस 2/2 दीटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सो एठी -1 बाहरला। तेणु तुम जानी पारिबो डोनर विल बी गेटिंग प्लस एंड एक्सेप्टर विल बी गेटिंग माइनस सो जेतेबेले तीर चिन्ह दबनी सेतेबेले प्लस माइनस दबा पड़िबो सो दिस इज 1 80 ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई हैला।
So this is, I don't say this is not a recommended Lewis structure, it is, but this is also correct. Both are correct. Hela? Kintu in both you will find one lone pair is lying idle in the central atom A3B, A3B. And that will contribute to the shape. Shape determination, a lone pair will play a vital role. ସେମିତି ଏଟା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍। ତେଣୁ ତାର ଦିଟା ଏଇ ଦିଟା ସମାନ ଇକ୍ୱାଲ, ତେଣୁ ଦିଟା ତାର ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି। ଟୁ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଆର୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଦିଟା ଯାକ ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେମିତି SO3 ର କଲ, SO3 ର ତିନିଟା ଆସିବ। ଆଗ କଣ କର, ପ୍ରଥମେ ଏକଦମ ପୁରା ଭାয়োଲେଟ କରିଯାଅ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଅ କରିକି ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ହେଇଗଲା। କଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ହିରୋ ମାର୍କା ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କରିବା? ସାର୍ 06 କମ୍ବିନେସନ। 06 ରେ ତିନିଟା ଯାକ ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଏଠି 12ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଲାଣି। ହଉ 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12ଟା ହଉ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ଲୋନ ପେୟାର ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ ହେଲେ ତିନିଟା ଲୋନ ପେୟାର, ନର୍ମାଲ ବଣ୍ଡ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହଉ, ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ହଉ, ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହଉ, ନର୍ମାଲ ଯଦି ବଣ୍ଡ ହବ ତାହେଲେ ଲୋନ ପେୟାର ଅକ୍ସିଜେନରେ ରହିବ। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ତ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡରେ କେବେ ଲାଗିପାରିବନି, ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଦିଟା ଲୋନ ପେୟାର ରହିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ କମେଇବା। ସୋ ସଲଫର ଅକ୍ସିଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଚାଲ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିଦବା। ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ରହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଲ 1 4 କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କରିବା। 1 4 ରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଦିଟା କରିଦବା, ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିଦବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ କରିବା। ଯୋଉଠି ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ କରିବା ସେଠି ତିନିଟା ଲୋନ ପେୟାର କରିବା। ଆମେ ତ ହିରୋ ମାର୍କା ହେଇଗଲେଣି, ମାଇନସ କରିବା ପ୍ଲସ୍ କରିବା। ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ଆମେ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ କରିଛେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଡବଲ ବଣ୍ଡରୁ ଦିଟା ଡବଲ ବଣ୍ଡକୁ ଫେରିଲେ ବାଇ ୟୁଜିଂ 1 4 କମ୍ବିନେସନ। এই ওয়ান লোন পেয়ারটাକୁ ଏଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା କଥା, ଆମେ ହିରୋ ମାର୍କା ଲୋକ, ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା 06 କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କଲେ, ଏଇଟା 1 4 କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 2 କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କରିବା। କଣ ହବ ନା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ବାକି ଯୋଉ ଦିଟା ଲୋନ ପେୟାର ଇଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ, ଇଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ, ଏଠି ତିନିଟା ଲୋନ ପେୟାର, ଏଠି ତିନିଟା ଲୋନ ପେୟାର। ସୋ ସଲଫରର କେତେ ଚାର୍ଜ ହବ? +2। +2 ହେଇଯିବ, +2। କାରଣ ଏପଟେ +1 ସେପଟେ +1, ଏପଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ସେପଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଇଚ୍ ଅକ୍ସିଜେନର -1 ହବ। ଯୋଉଟା ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା, ଏ ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ତମେ ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ବାହାର କଲେ ବି ସେଇଆ ହବ। ଏଠି ତମେ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭଲି ଜାଣିନବ ଯେ ଏଠି ଏପଟେ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ ସେଠି ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଏଠି ବି ଡୋନର ସେଠି ବି ଡୋନର, ଏପଟେ +1 ସେପଟେ +1, ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ହେଲା +2। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଠି 0 2 2 କମ୍ବିନେସନ ଏଠି ୟୁଜ କଲେ। ସୋ ଏଠି ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା, ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ନୁହେଁ, ଭାয়োଲେସନ ହେଲା। ସୋ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମେ ଆରାମରେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ କରିବ, ଆଗ ସଲଫୁରିକ ଏସିଡ କୁ ନଉଛି, କର ଦେଖିବା, କର ଆଗ ଭାয়োଲେସନ କରିକି ଚଲେଇ ଦିଅ। ଯଦି ଦେଖିବ ଥାର୍ଡ ପିରିୟଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରମିଶନ ଦଉଛି, ତମେ ଭାয়োଲେସନ କରିକି ଆଗ ଗୋଟେ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲେଖିଦିଅ, ସଲଫର ସାର୍ ଫସ୍ଫରସ। ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସାର୍ ଭାয়োଲେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ଜୀବରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ। ଦେଖି ସାର୍ ସାରିଲଣି? ସଲଫର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଁ। ସାର୍ ସଲଫର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍, ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପରେ ନା ନା ତଳେ। ନା, ହଁ, ସଲଫର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ, ଚାରିଟା ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ଚାରି ଦିଗରେ ଥୋଇ ଦିଅ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲାଗିପାରିବନି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ଦିଟା ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଜ୍ଞା କୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଇନଡିରେକ୍ଟଲି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ, ଦେଖାଯିବ ସୁନ୍ଦର। ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ମୁଁ ଏଠି ବି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ବି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉଠି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତକ ସ୍କେଲିଟନ କଲା ପରେ
बर्तमान मुंड खेलेब कौन हाइड्रोजन तो गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तार दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन ए ऑक्सीजन दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन तेणु एमाने सब दीटा लेखा सागर कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन टा एपटे सेपटे ऑक्सीजन टा सेपटे सेपटे किंतु ए ऑक्सीजन टा पेरिफेरी रे किछि आउ सेपटे नाही तेणु को कॉम्बिनेशन यूज करबा मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कौन 06 06 रे कौन हम आग कौन कर हाइड्रोजन दिगरे पूरा दिल्ली रु दौलताबाद सिंगल बॉन्ड दिल्ली रु दौलताबाद पर्यंत सिंगल बॉन्ड करदो डबल बॉन्ड हो पारिबनी कारण एठी सल्फर केबे डेटिव बॉन्ड यूज करि पारिबो नाही कारण ऑक्सीजन तो दीटा लोन पेयर अच्छी जे से जीव कुआडे आउ तो तार वैकेंट ऑर्बिटल नाही तेणु दिल्ली रु दौलताबाद हाइड्रोजन पर्यंत सिंगल बॉन्ड चलई दब तो ये सल्फर तार दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज कर सारानी ऑक्सीजन भी हैप्पी हाइड्रोजन भी हैप्पी समस्ते हैप्पी केवल जेहेतु आम 06 कॉम्बिनेशन यूज करछे एपटे डबल बॉन्ड सेपटे डबल बॉन्ड तापर गोटे गोटे कमेइबो तो लोन पेयर एठी हे गला तेबे 06 न करिक जदि गोटे आ गोटे कॉम्बिनेशन कौन हम से एका आग दिल्ली रु दौलताबाद यूज कर दियो सिंगल बॉन्ड रे देन आम जदि 1,4 कॉम्बिनेशन यूज करबा ताहले गोटिए डबल बॉन्ड गोटिए डेटिव बॉन्ड कला माने प्लस माइनस आसला एठी तीनटा लोन पेयर आसीबो एठी दीटा लोन पेयर आसीबो एटा 1,4 कॉम्बिनेशन यूज हला एटा 06 कॉम्बिनेशन यूज हला तेबे आ गोटे ऑक्टेट रूल को तलो सैटिस्फाई कर दवा काले सी मन को मन खराब करिवो जदि हेई पारुची ताको छाड़ीबा काहे तेणु दिल्ली रु दौलताबाद पूरा सिंगल बॉन्ड हो गला तेणु एठी आउ जोड़े जो लोन पेयर रहा टू टू ये भी गोटे डबल बॉन्ड सॉरी डेटिव बॉन्ड आम तो हीरो मार्का लोक आम आउ तीर चिन्ह दौनी तेणु ये सिंगल बॉन्ड तेणु ये +2 चार्ज हो गला ये तीनटा लोन पेयर विथ -1 ये तीनटा लोन पेयर विथ -1 या अन्य नॉर्मल ऑक्सीजन रे दीटा लेखा लोन पेयर चिता कटेवा को भूलिबनी सो एमती तीनटा तार लुईस स्ट्रक्चर रेकमेंडेड लुईस स्ट्रक्चर हे पारिबो किंतु जत गोटे ड्र करियो किए कहबो तो हीरो मार्काटा ड्र करिवो 06 गोटे जदि ड्र करियो किए कहबो ताले आखि बुझी करी सेटा को ड्र करिवो काहे ना इट इज पॉसिबल एंड हमें देखिबा से तीनटा जाक हला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड ये नुहे प्रकृत रे ये भी नुहे से भी नुहे मजमजिया हाइब्रिड आसीबो तेणु लुईस स्ट्रक्चर तो जेकोसी गोटे देखियो पड़ियो एटा देखा सेटा देखा सेटा देखा हीरो मार्का माने एटा देखा सल्फरटा थर्ड पीरियड एलिमेंट एटा ही परियो बोली से हाईएस्ट टा देखे देबे तापर कहबे रे कोन ऑक्टेट रूल हेलानी हां कोन ऑक्टेट रूल जदि दीटा डेटिव बॉन्ड कर देबे +2 -1 करी छाड़ देबे सेम दी एटा बुझिलो तो जदि नाइट्रिक एसिड मु कहबी सेठी तो अनसिमेट्रिकल तेणु बुझे जे कोनसी गोटे पटे हाइड्रोजन रखियो कलो देखिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम तापरे तीनटा ऑक्सीजन आ गोटे हाइड्रोजन हाइड्रोजन डायरेक्टली लगेलो ना नहीं सेपटे माने आ गोटे ऑक्सीजन सहित हाँ गोटे ऑक्सीजन सागरे हाँ तापरे बुझा आउ तापरे से जो गोटे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगी ताको छाड़ी दे आ जो दीटा ऑक्सीजन गोटे ऑक्सीजन सो डबल बॉन्ड आ गोटे ऑक्सीजन सो सिंगल बॉन्ड प्लस और माइनस चार्ज यस डेटिव बॉन्ड सेटा कहूनो डेटिव बॉन्ड तीर चिन्ह सिना दबनी ता ना डेटिव बॉन्ड कहबो ना हां से सिंगल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड प्लस माइनस हला प्रिसाइजली एठी नाइट्रोजन केबे यूज करि परिबोनी 1 सॉरी 05 कॉम्बिनेशन फास्फोरस पड़े यूज करि परिबो नाही तेणु एठी डेटिव बॉन्ड करियो को ही पड़ियो तीनटा ऑक्सीजन हे गला जे कोन से साइड रे गोटे हाइड्रोजन लिखि दियो हाइड्रोजन पटिया सब बेले सिंगल बॉन्ड तेणु नाइट्रोजन तार जो तीनटा अनपेड इलेक्ट्रॉन गोटे हाइड्रोजन दिगरे यूज करछि जदियो हाइड्रोजन संगे डायरेक्टली कॉम्बिनेशन नाही किंतु हाइड्रोजन दिगरे यूज करछि आउ दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन गोटे संगे डबल बॉन्ड कर दो हेले नाइट्रोजन तो तीनटा अनपेड इलेक्ट्रॉन हे गला बाकी जो लोन पेयर थिला बाध्य प्लस माइनस करियो प्लस माइनस कला माने एठी माइनस सॉरी एठी माइनस एठी प्लस आ छड़ा आउ आकु करि परिबो नाही दीटा डबल बॉन्ड देई परिबो नाही ए आइतला
ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂଜିତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିଏ ବିସ୍ମୟ କିଏ ସେଠି ପାଟି କରୁଛି ତମ ମମି ନା ଭଉଣୀ? ମୋର ଅଫ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା H3PO4 କଲ ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ ତାର ଦିଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯେହେତୁ ଫସ୍ଫରସ୍ ଟା ଥର୍ଡ ପିରିୟड ଏଲିମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଆଗ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ କହିବି ହଁ କହିବ ନାଇଁ କର କହିବି କର କହିବା ଟିକେ କୁହାକୁହି ନାହିଁ ଆଗ କର କରିକି ଦେଖାଅ ମତେ ଆଗ କରିସାରିଲଣି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନ କହୁ ତମେ ଜାଣିଲେଣି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଗଲେଣି କରିଦେଲେଣି କେତେଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲ ଗୋଟେ କରିଛି। ଗୋଟେ ନ ଦିଟା କର ଗୋଟେ। ଗୋଟେ କର ହିରୋ ମାର୍କା କର ପୁଣି ଜିରୋ ମାର୍କା ବି କର କାହିଁକିନା ଫସ୍ଫରସର ଲୋନ୍ ପେୟାର ମଧ୍ୟ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିବ ଯୋଉଠି ନ କରିପାରିବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ କରିଦେଲେ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ PCl5 ରେ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେବ 5ଟା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହବ ମାନେ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହବ ତାର କିଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବି ନାହିଁ यार ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସ୍ୱୟଂ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପ୍ରଥମଟା ହିରୋ ମାର୍କା ଫସ୍ଫରସ୍ 4ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଚାରିପଟେ ଆଉ 3ଟା ଯେକୌଣସି 3 ପଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କଣ କରିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଧର ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଇଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ରହିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲାନି ସେମିତି ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦଳତାବାଦ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପଟିଆ ଆଖି ବୁଝି ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ବି ଖୁସି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବି ଖୁସି ସୋ ଯଦି ଆମେ ଫସ୍ଫରସର 0,5 କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଦିଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ କନେକ୍ସନ କରିଦେବା ସବୁଥିରେ ଦିଟା ଲେଖା ଲୋନ୍ ପେୟାର ସେଟା କୁଟେଇ ଦେବା ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲକୁ ଭାয়োଲେସନ କଲା କିନ୍ତୁ ଇଜ ୱାନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସେୟା କରିବା କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ରଖିବା 1,3 କମ୍ବିନେସନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଭଳିଆ ୟୁଜ କରିବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦଳଦବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ପେୟାର ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରିବା ସୋ ଫସ୍ଫରସରେ ତ କିଛି ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ମାଇନସ୍ ଫସ୍ଫରସର ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ଆଉ ସବୁଥିରେ ଦିଟିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ଘରେ ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଗଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ H2SO3 ସଲଫ୍ୟୁରସ୍ ଏସିଡ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଏସିଡ क्लोरिक एसिड HClO3 पर आयोडिक एसिड HiO4 IF5 आयोडीन पेंटॉक्साइड क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ଆଉ ଏତିକି ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କର ହଁ ହଁ ଏଇଟା କରିପାରିବ ଆରାମରେ ଜେନନ୍ ଡାଇଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜେନନ୍ ଟେଟ୍ରାଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏଇଟା ସବୁ କରିପାରିବ ଆରାମରେ ଜେନନ୍ ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜେନନ୍ ହେକ୍ସାଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅକ୍ଟା ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଟେଟ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଥାଏ ଆଉ କରିପାରିବ ତମେ ଏଇଟା ବି କରିପାରିବ ଜେନନ୍ ଅକ୍ସି ଟେଟ୍ରାଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବି କରିପାରିବ ଏଇଟା ତ କରିଛ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ IF5 କରିଛ ଏତିକି ଥାଉ ସୋ वी କ୍ଲୋଜ ଟୁଡେ ସେସନ ଆମେ କାଲି ପୁଣି ବସିବା ଏଇ ଭିତରେ ଆରାମରେ ତୁମେ ଏମିତି ଚୁଟକି ଏମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଳଖିଆ କରିବ ତୁମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ଏଗୁଡାକ ସରିଯିବ ଟେବୁଲଟାକୁ ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ଭୁଲିବନି ହେଲା and give me a date
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆସିଗଲା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ 31st। କେବେ କରିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମତେ କୁହ, କହିବ ତମ ଭିତରେ କନସଲ୍ଟ କରିକି। ବାଏ ବାଏ। Thank you, sir. Thank you, sir. What is happening? Oh, it is sorry. Stop sharing.